अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हस्बैंड फ्रूट्स लेकर आ चुके थे और इनको मैंने फ्रिज में रखा और इसके कुछ ही टाइम के बाद मेरे दुपट्टे भी बाज़ार से आ गए जो कि मैंने कोटे की लेस लगने के लिए दिए हुए थे। और ये स्टिकर्स भी जो ऑनलाइन हम लोगों ने ऑर्डर्स किए हुए थे मायूं और मेहंदी वगैरह के लिए, तो वो भी आ चुके थे। तो यहाँ हम चेक कर रहे थे कि कौन कौन से उन्होंने सेंड किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको मिक्स बोला था। 3 पैक मंगवाए थे और उसमें 12-12 के स्टिकर्स थे और उसमें कुछ ब्राइडल शावर के थे, मायूं और मेहंदी वगैरह के थे। और यहाँ नेक्स्ट डे हो चुका था और यह मैंने अपना नाश्ता बना लिया था और यहाँ टाइम तकरीबन 10:30-11 बजे का हो चुका था। और आज हम लोगों को शॉपिंग के लिए जाना था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शादी है तो उस सिलसिले में हमें लाहौर जाना पड़ता है। तो आज हम लोगों को फिर से जाना था, तो मैंने सोचा कि टाइम से ही निकला जाए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा लेट हो गए थे और शॉपिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि 1-2 राउंड में आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए हम लोग आज थोड़ा जल्दी निकले थे। और जब हम लोग लास्ट टाइम गए थे तो ज़्यादातर शॉपिंग लड़के वालों को कपड़े देने दिलाने के लिए है, क्योंकि ज़रा शादी पर भी कपड़े देने हैं और फिर ये अभी डेट फिक्स होने जा रही है तो उसके लिए भी कपड़े लेने हैं। तो ये काफ़ी टफ़ मरहला होता है। तो जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम लोग टावर सिटी यानी लाहौर सेंटर पहुंच चुके थे और यहाँ से काफ़ी अच्छे आपको कपड़े मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब इंटर हुए तो बहुत ही खूबसूरत लेसिस का स्टॉल था, तो वहाँ से हमने कुछ लेसिस बाय की। और फिर ये ओपन कपड़ा था जो बहुत ही खूबसूरत इनकी लॉन्ग शर्ट्स वगैरह तैयार होती हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से, मुझे अपनी बेटी के लिए भी देखना था, तो हम लोगों ने यहाँ देखा तो काफ़ी खूबसूरत से डिज़ाइन थे, बट इनकी प्राइजेज़ कंपेयर टू अदर बाज़ार से बहुत ज़्यादा थी। तो तकरीबन 3-4 हज़ार का फ़र्क था, बल्कि इससे भी ज़्यादा का था। तो फिर यहाँ हम लोगों ने कुछ कपड़े और चीज़ें वगैरह जो ज़रूरत की लेने वाली थी ली। तो यहाँ इलाका भी अपनी यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी ऊबर करवा के, तो यहाँ उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद हम लोग लिबर्टी मार्केट आ गए, क्योंकि यहाँ से भी हमें शॉपिंग करनी थी। और जिन लोगों को नहीं पता तो यहाँ मैं उनको बताती चलूँ कि लिबर्टी मार्केट और टावर सिटी यानी लाहौर सेंटर आमने सामने ही हैं। तो उसके बाद हम लिबर्टी मार्केट आ गए थे और जैसे ही हम लोग लिबर्टी मार्केट में इंटर हुए तो हमें शॉल्स का स्टॉल नज़र आया, तो सोचा चलें यहाँ से शॉल्स देख लेते हैं। तो ये वूल की शॉल्स थी, लेकिन ये ओरिजिनल वाली नहीं थी, बट अच्छी क्वालिटी की थी। तो हम लोगों ने उनसे बहस करके एक अच्छा रेट बना लिया था और हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉल्स यहाँ से बाय कर ली थी। और इसके बाद हम लोग मेट्रो, ECS, इंसिग्निया सब ब्रांड्स पर जाकर मैंने इनकी ब्राइडल कलेक्शन चेक की और जो हमें पसंद आई हमने बाय भी कर लिए थे। और इसके बाद अब मुझे लहका के लिए एक अदद सूट चाहिए था जो कि उसको बारात के दिन वेयर करना था, बाकी तो उसके तैयार थे। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ कपड़ा लूँगी और फिर इसको स्टिच कराऊँगी, तो मैं ये कोशिश कर रही थी कि रेडी टू वेयर ही देख लूँ। तो यहाँ मुझे एक बुटीक में ये वाला एक ओपन गॉन स्टाइल में शर्ट पसंद आई, तो मैंने कहा चलें ये बाय कर लेते हैं। और ये पहन कर चेक कर रही थी तो काफ़ी अच्छा ये लग रहा था मस्टर्ड से कलर में, लेकिन लहका कह रही थी कि ये मेहंदी वाइब्स आ रही थी। बट जो 2 शेड थे तो ऑलरेडी इसकी ये वाले कलर्स बन चुके थे, तो कह रही थी कोई और शेड हो तो फिर मैं बाय करूँगी, अदरवाइज़ मैं येलो वाला तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हालांकि मुझे अच्छा ये लगा था, तो फिर मैंने कहा चलें देखते हैं, अगर हमें ना मिला तो फिर हम यही बाय कर लेंगे। लेकिन फिर ये ख़रीदा नहीं था। और फिर इसके बाद भूख लग गई थी तो सोचा चलें कुछ खा लें। हमें तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लहका ने नाश्ता भी नहीं किया था यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ तकरीबन 3-4 बजे का टाइम हो चुका था। तो सोचा चलें यहाँ कुछ खा पी लेते हैं। और फिर इसके बाद जो कुछ लिबर्टी से लेना था वो ले लिया। और यहाँ से ये मेहंदी का कुछ सामान था
وہ لینا تھا، وہ بھی لے لیا تھا۔ اور پھر ہم نے اسپیشلی جس مقصد کے لیے لبرٹی آئے تھے جویلری کے لیے، تو یہاں ہم لوگوں نے جویلری وغیرہ چیک کی اور سچ میں ان کے ریٹس تو بہت ہی زیادہ تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ چلیں کسی اور مارکیٹ میں چیک کر لیں گے، تو یہاں ہم لوگ لبرٹی سے نکل چکے تھے اور اب ہمیں اچھرا مارکیٹ آنا تھا، کیونکہ یہاں سے ابھی بہت سارے کپڑے رہتے تھے جو کہ لینے دینے کے لیے بائی کرنے تھے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے اچھرا مارکیٹ سے ہی بائی کیے تھے، جو ہمیں کافی اچھی پرائس پر مل گئے تھے اور ہمیں شاپ کا بھی پتہ تھا، کیونکہ ہمارا ان سے ریٹ بنا ہوا تھا، تو کہا چلے وہیں جا کر بائی کرتے ہیں۔ تو یہ والا جو تھا یہ مائیوں کا ایک دیکھ رہے تھے اس کے لیے ڈریس، اور پھر یہاں سے ہمیں فائنل جو کپڑے لینے والے تھے وہ ہم لوگوں نے شفون کے لیے تھے، اور اس کے بعد اب واپسی کا پروگرام بن رہا تھا، اور یہاں تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے اور اب بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو سوچا گھر جانے سے پہلے ہم لوگ کچھ کھا پی کر جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم پیزا میکس پر پہنچ چکے تھے اور ان کی کافی اچھی ڈیلز چل رہی تھی، تو ہم لوگوں نے 2 ایکسٹرا لارج پیزے آرڈر کر دیے تھے جو کہ بہت ہی ہمارے لیے زیادہ تھے، بٹ پھر واپسی پر ہم گھر ساتھ میں لے آئے۔ تو ایک ہم لوگوں نے ان کا چکن فجیتا ٹرائی کیا اور دوسرا ان کا باربیکیو تھا آئی تھنک سو، لیکن ان کا فجیتا بہت ہی مزے کا تھا۔ اور میں نے پیزا میکس فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا اور سچ میں مجھے بہت ہی پسند آیا، کیونکہ ان کی بریڈ بھی بہت اچھی ہے اور ٹیسٹ ٹو گڈ ہے، اور سب سے بڑا ان کا کوانٹٹی کافی زیادہ لارج پیزا میں ہوتی ہے۔ آپ ایزیلی اگر آپ پارٹیز وغیرہ رکھتے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سائز بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم لوگوں نے جی انجوائے کر کے بہت سارا مزے کا پیزا کھایا، اور پھر میرے ہسبینڈ کی بھی کال آ گئی کہ میرے لیے بھی کچھ کھانے کو لے آئیں، تو میں نے بولا کہ ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کیا ہوا ہے تو وہ ایکسٹرا ہے تو ہم ساتھ میں لے آئیں گے، تو وہ بولے مجھے پیزا تو نہیں کھانا، مجھے زنگر کھانا ہے، تو آپ وہ لے آئیے گا۔ تو یہاں جی نیکسٹ ڈے ہو چکا تھا بلکہ رات کا، کیونکہ باقی اگلا دن تو ہم نے سو کر ہی گزارا، تھک چکے تھے، تو یہاں رات کو ہی ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پھر شادی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں جی ہم لوگوں کو برائڈ کے لیے ایک جب برائڈ کی انٹری ہونی ہے تو اس کے لیے ایک بینر تیار پراپس کرنا تھا، تو ہم یہاں وہ تیار کر رہے تھے، تو بہت ہی خوبصورت یہ تیار ہوا تھا، لیکن ابھی تقریباً میں آپ کو فل نہیں تیار کر سکی تھی، کیونکہ ہمارے پاس یہ گوٹے والی لیس کم ہو گئی تھی۔ باقی جتنا بھی تیار ہوا تھا میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ یہ بچوں نے برائڈ کے انٹر ہونے سے پہلے یہ لے کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر برائڈ آئے گی، تو یہ ہم لوگوں نے بہت ہی خوبصورت سا تیار کیا تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔